Illegal migration Bangladesh and Myanmar. Chini Delhi ni Chini Central Minister Amit Shah ji Hanai o mas ni 19 tarikh kaisa notification karikha o notification gatamo je India o illegal babe Myanmar te Bangladesh ni je অনুপ্রবেশকারী বরংনো নাইটুগৈ এক মাস বিসিঙনো চিহ্নিত খাইনা বাগৈ যে রিলিজ উঙ্গ যে কাগজকারী যাক আপনি নসুং অমিত শাহতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তে চিনি সার রঞ্জিত তে চিনি বুবাগ্রানো ও সামুং টাংথানি বরক বেলাই সাক্তার মা গুণই তিনি যে ত্রিপুরাও কাইসা নোটিফিকেশন নহজাকা যে Oro je Myanmar by Bangladesh illegal je borok tongnai rongno rutu kaina bagai ek mas bisingo abono song tini Amit Shah no Pradhan Mantri Narendra Modi no hambai jano goi song Ramchandra Ghat ni borok rok United Tiprasa mane song thansangai Tiprasa ba borok gofarok song tini Sharat Chaudhary Kamini simi jini Sar Ranjit ni netrite song Baijalbari Bazar ba hati jora जों tabuk rally खाइना बागै तियार mai थलायो गुजरात दगते अमो स्टेट अफ गुजरात ते गोबां कर्नाटक रगो मन तिखलाय जाको क्या नगर सबाय जाखाते सिनि देब्रा का तांगै दा कोनो फ्लाइ जायो थ आबो तो स्टेट गभर्नमेंट नि मैटर्स जों स्टेट गभर्नमेंट नो साब्रिना बागै जों तिनि rally खायो सिनि वान संमा दङ जों tabuk जत विधानसभा केन्द्र बा सारा त्रिपुरा गुरि होय मिटिखाय rally खायो सिनि बररंनो सजा खाइमा परे जों सालसा राजा खरो rally कटरमा खाइनाय जों गभर्नमेंट नो साब मारिनाय गभर्नमेंट नो साब्रिमा परे चिनि फलमाना होय जों खाखायो